Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ini kita akan discuss mengenai polarity. So, stay tuned. Hey guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali. So, dalam video kali ini kita akan discuss mengenai the second part of the second subtopic dalam chapter 4, which is the polarity. Kalau dalam episod-episod sebelum ni kita dah discuss mengenai Lewis structure and also molecular geometry. Now kita akan extend kita punya understanding. Kita akan masuk the new concept which is polarity. So, apa yang kita akan belajar dalam video kali ini? So, dalam video kali ini kita akan explain apa itu bond polarity and also dipole moment. Okay, and we will also try to deduce the polarity of a molecule based on the shape and also the resultant dipole moment. So, ini adalah dua benda yang kita akan cuba capai dalam episod kali ini. So, we've been talking about polarity. So, what is polarity? Polarity ni actually kalau kita boleh define dia sebagai as the distribution of electrical charge over the atom joined in a bond. Okay, so nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam apa itu polarity sebenarnya. And dalam video kali ini ada dua jenis polarity yang kita akan cover. The first one is bond polarity and the second one is molecular polarity. So, apa itu polar covalent bond? Polar covalent bond ni kamu kena tahu disebabkan oleh satu benda. Okay, the sharing of electron in a covalent bond is not normally equal. Okay, disebabkan kita ada spesies yang berbeza electronegativity, kita akan tahu bahawa akan ada satu spesies yang akan pull the electron density toward itself. Okay, in chapter 3 kita tengok konsep electronegativity and kita cakap electronegativity is defined as the tendency of an atom to attract electron toward itself in a covalent bond. So, dekat sini konsep tu kita apply. Okay, spesies yang lebih elektronegatif ni, dia akan tarik electron density ke arah diri dia, menyebabkan the distribution of electron is not equal. Okay, bila distribution of electron is not equal, the bonding will be known as the polar covalent bond. Okay, so bila polar covalent bond, okay, kita akan indicate kawasan yang lebih positif dan kawasan yang lebih elektronegatif. Okay, kawasan yang lebih elektronegatif kita akan letak partially negative. Okay, ada simbol delta ni. Okay, the simbol delta ni adalah actually kita nak tunjuk dia adalah partially negative ataupun partially positive. Partial bermaksud dia bukan memegang charge negatif ataupun charge positif, tetapi dia lebih ke arah positif ataupun negatif. Dia bukan charge yang negatif charge macam contoh dalam Cl negatif ni. Okay, ini adalah memang charge dia. Tetapi kalau dalam covalent bond, partial tu menunjukkan dia bertindak seakan-akan negatif charge, tapi dia tidak memegang charge yang negatif. Okay, partial sahaja. Okay, so dalam polar covalent bond, contoh macam ni, ini adalah HF. Kita tengok di sini bahawa due to the electronegativity of fluorine lebih tinggi daripada hydrogen, so dia ada partially negative ni. Bila dia ada partial negative, kawasan hydrogen ni akan automatically akan jadi partially positive. Disebabkan perbezaan electronegativity antara hydrogen dengan fluorine, the distribution of electron pun tidak sama. Kita tengok di sini bahawa fluorine mempunyai electron cloud yang lebih besar. Okay, ini disebabkan oleh the high electronegativity of fluorine untuk tarik electron density ke arah diri dia, menyebabkan this bonding, okay, this bonding between H and F is known as a polar covalent bond. Okay, so polar covalent bond terjadi bila kita ada dua atom yang berbeza electronegativity. Kita boleh tunjuk bond polarity ni dengan menggunakan satu simbol. What you have to know is polarity is a vector quantity. For those yang belajar fizik tahu kita ada dua jenis quantity, vector and also scalar quantity. Vector quantity adalah quantity yang ada magnitude and also direction. So, direction ni yang kita penting sekarang ni. Sebab later on, kita akan tengok apa kesan direction ni. Okay? So, the bond polarity, kita akan tunjuk dalam bentuk arrow ini. Di area cross ni adalah untuk kawasan yang positif dan anak panah ini untuk kawasan yang lebih negatif. Contoh, macam ini, HCl. We know that the electronegativity of chlorine is greater than hydrogen. So, bila kita lukis, arrow dia akan jadi macam ni. Kita tahu bahawa kawasan ini actually kawasan yang partially positive, ini kawasan yang partially negative. Okay, so ini adalah cara kita nak tunjuk bond polarity in a molecule.
konsep yang paling penting dalam bond polarity is you have to know which one is the most electronegative. Dan anak panah tu mesti ke arah atom yang lebih elektronegatif. Kalau tadi kita tengok polar covalent bond, sekarang kita nak tengok non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond ni terhasil bila kita tidak ada perbezaan electronegativity antara the two bonding atom. This can only exist kalau dua-dua spesies tu they share electron equally. But how does this happen? Okay, for your information, kita ada contoh macam H2 dekat sini. Kita ada dua hidrogen. Hidrogen yang sama. Bila hidrogen yang sama, electronegativity dia pun sama. Bila electronegativity dia pun sama, kita tidak dapat lihat perbezaan electronegativity antara these two hydrogen atom. Bila tidak ada perbezaan, maka this bonding is known as non-polar covalent bond. Another concept yang kita akan cover dalam video ni adalah konsep dipole moment. Dipole moment is actually a measurement of molecular polarity. Okay, so as I mentioned earlier, this is a vector quantity, so dia akan ada magnitude dia. This magnitude can be measured by using dipole moment. So, macam mana kita nak kira? Kita akan kira dipole moment dengan cara kita ambil Q, which is charge dia, kita darab dengan distance dia. But, don't worry, dalam peringkat matrikulasi, kita tidak akan mengira. Sebaliknya, the only thing that you have to know is, molecule tu, kalau dipole moment dia is not equal to 0, the molecule is polar. If dipole moment is equal to 0, the molecule is non-polar. This is a very important thing that you have to know. Okay, if it's not equal to 0, it is polar. If it is equal to 0, it is non-polar. Polarity of a molecule, dia bergantung pada dua jenis. Okay, kalau molekul tu adalah non-polar, bonding dia, automatically molekul tu akan jadi non-polar molecule. Contoh macam ini. Okay, kita ada Cl2. Kalau Cl2, kita dapati bahawa kita tidak ada perbezaan electronegativity antara these two chlorine atom. When we don't have any difference in electronegativity between these two chlorine atom, that means the bonding in Cl and Cl is a non-polar covalent bond. Bila dia non-polar covalent bond, automatically Cl2 akan jadi a non-polar molecule. What you have to know is, molekul kalau ada polar covalent bond, dia tidak semestinya akan jadi polar. In fact, the polarity of a molecule is determined by the shape of the molecule. Kita akan mula dengan lukis dia punya Lewis structure. Bila kita dah lukis Lewis structure, kita akan tentukan dia punya molecular geometry. Dari geometri ni kita kena tengok dua benda. Sama ada dia symmetrical ataupun asymmetrical. Symmetrical adalah those shape yang basic tu, which are linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, octahedral, tambah satu lagi, square planar. So, this six shape is considered as symmetrical shape. Selebihnya seperti band, T-shape, seesaw, those shape are asymmetrical. Kalau dia asymmetrical, automatically dia punya dipole moment is not equal to 0. Bila dia not equal to 0, dia akan jadi polar molecule. Tapi kalau dia symmetrical shape, kita kena tengok satu benda, iaitu dia terminal atom pula. Kalau terminal atom semua sama, okay, dia akan jadi non-polar molecule sebab dia boleh cancel out. Tetapi kalau terminal atom dia tidak sama, dia akan jadi polar molecule. Okay, so this is a very important guideline for you. So, to make things clearer, jom kita tengok satu example. The first one kita akan tengok adalah HCl. HCl, ini lukisan HCl. So, HCl ni kita tahu bahawa dia punya electronegativity of chlorine is greater than hydrogen. That's mean the HCl bond is actually a polar covalent bond. Bila dia polar covalent bond, okay, dia punya dipole moment is not equal to 0. Bila dipole moment is not equal to 0, this molecule is known as a polar molecule. Okay, so ini adalah benda yang basic. Okay, kita up sikit, kita masuk CO2. Kalau CO2, ini adalah Lewis structure of CO2. Okay, so dari sini kita tahu bahawa the electronegativity of oxygen is greater than carbon. So, apa yang berlaku adalah we know that the CO bond, okay, is actually a polar covalent bond.
Okay, bila itu adalah polar covalent bond, okay, maksud dia adalah sepatutnya jadi polar molecule. Tetapi you have to know one thing. Okay, polarity is a vector quantity. It is reliant on the magnitude. Dia ada magnitude, okay, because bond dia polar, and also the direction. As we can see here, the direction dia sama dan disusun secara simetri, okay, tetapi dia boleh cancel out each other. Those yang basic shape semuanya simetri. Satu tarik ke sini, satu tarik ke sini, end up dia static di situ saja. So dia cancel out each other. Bila dia cancel out each other, dipole moment is equal to 0. Therefore, this molecule is known as a non-polar molecule. Bonding polar, tapi molecule tu jadi non-polar. Sebab apa? Sebab shape dia pula. Kita tengok the next one, CCl4. Kalau CCl4, okay, so we know that chlorine is more electronegative than carbon. So the carbon-chlorine bond is a polar covalent bond. Okay, so each bond is actually equal in magnitude. Sebab sama, CCl, CCl, CCl. Okay, and is arranged symmetrically. Sebab dia adalah tetrahedral. Okay, bila dia tetrahedral, dia symmetrical. Okay, dia boleh cancel out each other. Bila dia boleh cancel out each other, menyebabkan dipole moment dia menjadi kosong. Bila dipole moment jadi kosong, we can conclude that CCl4 is actually a non-polar molecule. Tetrahedral ni banyak orang tak nampak macam mana simetri dia. Kalau macam ni memang kita tak akan nampak. Tapi kalau kita letak macam ni, ini dan ini akan ada resultant di sini. Ini dan ini. Okay, ini dan ini resultant di sini. Ini dan ini resultant di sini. Resultant tu yang cancel out each other. So that's why dia adalah symmetrical shape. Kita tengok the next one, CHCl3. Kalau CHCl3 ni, inilah Lewis structure dia. Okay, so apa yang kita tahu kat sini bahawa kita ada carbon, hydrogen dan juga chlorine. So these three adalah tiga elemen yang berbeza dan mereka mempunyai electronegativity yang berbeza. Okay, H dan C, carbon lebih electronegatif, C dan Cl, chlorine lebih electronegatif. So dia punya bonding dia akan jadi polar covalent bond. So bila dia polar covalent bond, dia akan ada dipole moment ke arah sini, and then ke arah chlorine, and then dia susun secara symmetrical. Tetapi nilai dia tak sama because kita ada satu hydrogen dekat sini. So magnitude dia tidak sama. Okay, apa yang berlaku adalah kita nampak macam ada satu arah panah ke arah bawah. Okay, so dia ada macam satu ke bawah ni. Bila dia ke bawah, kita panggil itu sebagai dia punya resultant dipole moment. Okay, so bila dia resultant, maksud dia ada value dia tidak sama dengan kosong. So bila tak sama dengan kosong, kita boleh conclude bahawa CHCl3 is a polar molecule. Okay, so kita nampak sini, walaupun shape dia symmetrical, tetapi disebabkan terminal atom tidak sama, dia jadi polar molecule. Kalau kata kita ada H2O, H2O ni, ni shape dia. Okay, so we know that oxygen is more electronegative than hydrogen. So the OH bond is a polar covalent bond. Dia menghala ke arah atas. Okay, so kita tahu bahawa dia arrange sama magnitude dia, OH. Tetapi it is not in a symmetrical, in asymmetrical arrangement, which is band, V-shape. So kita akan ada resultant dipole moment ke atas. Okay, ke atas. Menyebabkan dipole moment is not equal to 0. Bila dipole moment is not equal to 0, kita boleh conclude bahawa water is a polar molecule. Okay, that's why kalau ada yang rajin membaca, dapat tahu bahawa water is actually a polar solvent. Okay, alright. So this is how we determine the polarity. Dalam exam, kalau nak jawab macam ni. Okay, mesti lukis, tunjuk bond dipole, tunjuk resultant dipole, and explain every single thing. Seperti macam dalam video ini. Every single point tu mesti kena ada. Okay, you cakap start daripada electronegativity of the atom, followed by the polar covalent bond or non-polar covalent bond, susun sama magnitude ke tak, symmetrical arrangement ke tak, after that boleh cancel ke tak, and then you conclude this. Ini kena ada statement ni, dipole moment is not equal to 0 ni kena ada. Okay, this one kena ada.
and then you conclude bahawa dia adalah polar molecule. Ni yang tadi sebenarnya. Okay, kita tengok in term of molecular geometry. Kita tengok kalau kata identical terminal atoms, seperti yang kita tengok tadi adalah CO2, CCl4. Okay, itu semua kita dah tengok tadi. Yang ni dia symmetrical shape, tetapi non-identical terminal atom. Contoh yang kita tengok tadi adalah CHCl3. Okay, dan ini tengok yang H2O. Okay, polarity ni sangat penting sebab later kita akan guna dia untuk tentukan the type of intermolecular forces between the atoms in a molecule. Okay, so I really hope you learn something from this video. I know video kali ni dia taklah terlalu panjang, tetapi dia lebih kepada new concept juga. Okay, new skills. Okay, how you want to master it. Before this, you dah lukis all the shape. Try determine the polarity. Ingat, nak belajar ni, aim kita mestilah nak berjaya kan? Kalau nak berjaya, jangan hanya memandang. Pandang apa? Jangan hanya memandang tangga kejayaan, tapi anda kena mendaki tangga itu untuk mencapai kejayaan itu. Alright? That's all. Thank you. See you next time. Assalamualaikum. Bye.